आपने शुणुंट रेडियो कोरापुट। आज निश्चित भाव में ओडिया फिल्म जगत गोटे दुखर दिन। विशिष्ट कलाकार विशिष्ट सिने तारका उत्तम महांती आउ नाहांती। तेबे से समस्त हृदय जे बसा बांधि ताहा कहवा बाहुल्य। समस्ते आज तांको विषय ही चर्चा करिसेंती एवं तांकरी चर्चा कोरापुट को मध्य स्पर्श करिछि। कोरापुट रे मध्य तांकरी चर्चा तांकरी फिल्मी कैरियर को नहीं आलोचना एवं तांको प्रति श्रद्धांजलि। तेबे सही क्रम रे आज आमे कथावार्ता करिबा किछि बंधुंक सहित। तेबे आमे आरंभ करिबा मधु भाई पाखरु। मधु भाई आज आमे बहुत बड़ जने कलाकार को हरैछे उत्तम महांती। तांको आमे देखिछे विभिन्न चलचित्र रे। तांको आपण केमि देखिछंती? उत्तम महांतींकर वर्तमान रे समग्र ओडिशा आज स्तब्ध। उत्तम महांती प्रथम मेगास्टार सुपरस्टार वर्साटाइल एक्टर। उत्तम महांतींकर समस्कंद कलाकार एपर्यंत सृष्टि होइनी, सृष्टि हेबा संभव नुहे। उत्तम महांती माने एभली एक वर्साटाइल एक्टर थिले। सी एकाधारे मनोरंजन करि पाउथिले, अति सीरियस रोल करि पाउथिले। तांकर डायलॉग मॉड्युलेशन, एक्शन, डांस आउ गोटे रोमांटिक अप्रोच फिगर माने दीर्घ 3 दशंधि धरी ओडिशार दर्शक महल रे आलोडन सृष्टि करथिला। आमे माने पिला बेल जस्ट माने कॉलेज रे पढ़ला बेले उत्तम महांतीकर जो सब सुपर हिट सिनेमा जाक आज भी आखि आगे नाची उठुची। तेणु उत्तम महांती को आमे हरई ओडिशार एक महान बरपुत्र को सबुदिन से आम गणु चली गले। से माने विशेष भयंकर मर्माहत उत्तम महांती आ तांकर पत्नी टिकी अपराजिता महांती सी जोड़ी माने कौन सी एमती कौन सी ओडिया नहीं जे कि तांकर अभिनय रे माने ये विमोहित हो जाए नांती। अत्यंत दुखदायक। निश्चित भाव मृत्यु रे सारा ओडिशा शोकग्रस्त। तेबे एई शोक परिवेश मध्य आमे तांकर जो गुणगान करुछे, तांकर चरित्र को आमे व्याख्या करुछे, ताहा निश्चित भाव में आमर तांको प्रति थिवा श्रद्धा को एठारे परिप्रकाश करुछि। तेबे सही प्रकार तांको प्रति थिवा श्रद्धा ताकू बहन करिसेंती कोरापुटर बरण्य कवि रवि शतपथी। तांको पाखक आमे जिबा एवं रवि भाई तेबे उत्तम महांती को आपण केमि देखिसेंती एवं तांकर को विभव को आपण बहुत आकृष्ट होइछंती? देखंतु प्रकृत में ये माटी गोटे सेमिति कलाकार को हरईदेले जे समस्त आज दुखित। प्रकृत में जो मैंने नाटक करंतु न करंतु जो मैंने दर्शक भाव में ओडिया चलचित्र को देखि आसुथिले वर्ष वर्ष धरी से आज गोटे बड़ दुख लगी जिते उत्तम महांती असुस्थ हो पड़े, लोक भांगी पड़े एवं एपरी भी होती विभिन्न मंदिर में तांकरी पई दीप जली सी आहरी दीर्घायु हुंतु। किंतु दुर्भाग्य से आम को छाड़ी जीवा समस्त गोटे ओडिया भाव में ओडिशावासी भाव में समस्ते प्रकृति दुखित। कारण हूँ जे ओडिया चलचित्र जगत में जिते बड़े गोटे प्रकृत गोटे हिरोर आवश्यकता थिला, गोटे भल कलाकार आवश्यकता थिला, ताकू परिपूर्ण करथिले उत्तम महांती। उत्तम महांतीकर विभिन्न दिगरु आपण जो माने उत्तम महांती तो अनेक सिनेमा चलचित्र से करिसंती, तो दंडाबाळंगा को लोक आज भूली पारु नाहंती। तो कहिबार उद्देश्य होची जे तांकर जेमिति अभिनय, जेमिति तांकर सलाप, तांकर जेमिति नृत्य, माने हठात गोटे ओडिया सिनेमा जगत को एमिति गोटे चरित्र आसीबे मु चहलै देबे मन को एवं चित्त को मन को माने जने भाबी पारिबनी हठात। तेणु मोर भी मने पडुची आमे जेतले कॉलेज रे थाउ सेतेबेले तो सिनेमा देखिया पई गोटे कटकणा घर मानकर थाए, किंतु तथापि आमे लुचि लुचि उत्तम महांतीकर सिनेमा जाके देखु आ देखले प्रकृत विमोहित हो। से देखिया पई तो बहुत सुंदर ना प्रकृत रे। तेणु तो प्रकृतर सौंदर्य एवं तांकर अभिनय निखुण ताकू कौन प्रति भूली हे ना। आज प्रकृत में जी थे उत्तम महांतीकर जेकोसी गोटे जदि चलचित्र को देखी से आज माने अभुला होगी से रही। केवल ओडिया लोक बोली नुह जो मैंने ओडिया सिनेमा देखी ओडिया लोक नहले से उत्तम महांतीकर अभिनय द्वारा मुग्ध होती।
ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବେଳେବେଳେ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଥା, ତାଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ଯୋଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ସିନେମା ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ଯଦିଓ ବାବୁସାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ ବି ସେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ସାରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହେଇକରି ଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ଏ କଥା କୌଣସି ମତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଗୁଣକୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ। ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣେ ଅନୁବାଦକ। ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ସେ କିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଟି ଓଡ଼ିଶାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ପାଳିବାର ଦିନ। ମୋର ଜାଣିବାରେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ଉତ୍ତମ କଳାକାର ବା ସର୍ବୋତ୍ତମ କଳାକାର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସିନେମା ଦେଖିଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ପ୍ରିୟ ସମର୍ଥକ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ଯାହା ଭାବେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଗଲା ସେଇଦିନଠାରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋକ ସାଗରରେ ଭସେଇ ସେ ଆଜି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଦୁଃଖ କରିବାନି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ମା, ବାପା, ପୁଅ 3 ଜଣ ଯାକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ବୋଧହୁଏ ଏମିତି କୌଣସି ପରିବାର ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ସେଇ ପରିବାରର 3 ଜଣ ଯାକ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି। ବାବୁସାନ ତ ଏବେ ବି ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଏବେ ବି ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା। ତ ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଗୁଣକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ତାଙ୍କର ସେହି ଉତ୍ତମ ଗୁଣ, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଉତ୍ତମ କଳାକାରର ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ତାହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅମର କରି ରଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟରେ। ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ମଧୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ରବି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡରେ ଦେଖା ହେବ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ମୁଁ CH ସାନ୍ତାକାର ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ। ନମସ୍କାର।